હેલો ગાઈસ, જય માતાજી મિત્રો। તો આજે ખેતર ગયા નથી, ઘરે ઘરે જ છીએ। હમણાં જાવ ખાઈ બપોરના 11 વાગી ગયા છે। અમારી દાદી ગાઈસ આટલા બોરણ બોલાવી ગયું કપામાં, એટલે હું વાળા જાઉં વાયર બોધવા, વાયર બોધવા આડા। શું થયું હે? બંડી પડી પ્યાતે અંદર પડી ગાઈસ। બાજરી આવડી આવડી થઈ ગઈ, જોઈ લો। હા ભાઈ, મોટર અમે કરે था ગેલાના આતું નહીં પાણી આવી લે જો ટેણી તો બસાડી ઉઘાડું થઈ। આ દેખાય હમું આપણું ઘર છે મારું। ગાઈસ ખેતરનો નજારો જોઈ લો। तो गाइस में तल वाया मग है, मग ने तल भी वायलू है। बधा मारा घरना क्षेत्र पोताना। तो गाइस पहले सामे बैठी ऊभी भैंस मारी है, ले बोई बोसली नो बो वायलो भैंस ने सार नासी आयो हाल ज अमका। मम्मा बे तन तलना डोकाई गया, जो मगनी से आगू पण जबर आई और मोर तल पण हारा थेला। तल ने मग बधी भेगू आव्યું। अमेरी बाजरी अपनी स्पेशल पेशल खवराववाई वाटी वाटी पूरा नहीं करवाना, डायरेक्ट खवराई देवानी वाटी। काल वाटवानी अमे मेळो है जो वेलो जेवो थई गयो सापरामां। सापरा कोरमो आपरे एवुं करी होय कोरमो। भाई तो मोटर चालू कर नावा बेही गया, चांदना मस्ता था। जो आबू बधु भेगू ए पावड़ो वाक्सी मेल दे सीएम मेल वाला बता दिया।